Communication et acte de langage. Raconter un souvenir de voyage. انك تحكي على واحد ذكريات ديال واحد السفر. في الاول غادي يسولك الاستاذ قبل ما تسمع الديالوغ، غايقول لك observe bien l'image، شوف مزيان الصورة pour répondre aux questions، باش تقدر تجاوب على الأسئلة اللي قبل القراءة. غايقول que représente cette image، que représente cette image، غتقول représente deux garçons et une fille sont au chemin de l'école، غاد المدرسة لأن هاز لي كارطاب ديالهم، و le garçon il pense au monument historique ou bien à un bateau. انا انت مازال ما عارفش الديالوغ شنو فيه، بانه اما كيفكر في واحد المآثر عمرانيه ولا مسجد، اون موسكي ولا ان باتو. qui peuvent être ces personnes، غيقولك شكون يقدر يكونوا هاد الناس هادو، غتقولوا ce sont des élèves ou bien des apprenants، تلامذ ولا متعلمين. غيقولك où se trouvent les enfants، فين كيتواجدوا، واش وسط المدرسة ولا هما في الطريق المدرسة. ils sont au chemin de l'école، في طريق المدرسة. à ton avis، في رأيك، غيقولك de quoi parle le garçon au milieu، هاد الطفل هذا اللي في الوسط على من كيهضر. نقولوا il parle d'une mosquée ou bien un bateau ou bien un monument historique، لأن مازال ما عرفناش شنو مخبي لينا الديالوغ. نقراو الديالوغ ونشوفو. Reda a participé، رضا شارك، رضا هو هذاك الولد اللي الوسط، شارك avec son père، مع أبيه، à un voyage، في سفر organisé، منظم، en Turquie، إلى تركيا. il raconte à ses camarades، il raconte يحكي à ses camarades لزملائه، شكون سليمة et كريم، شنو كيعاودهم son voyage. كريم اش قالو؟ bonjour رضا، صباح الخير رضا، tu reviens d'un voyage organisé en Turquie، راك رجعتي من سفر منظم إلى تركيا. raconte-nous ton voyage، عاود لينا على السفر ديالك. رضا قال له oui avec plaisir، نعم بكل فرح. سليمة شنو قالت له البنت؟ combien de temps a duré votre séjour، قالت له شحال ديال الوقت دامت الإقامة ديالكم يعني في تركيا. رضا قال لها 5 jours، 5 أيام. le premier jour à bord d'un bateau touristique، النهار الأول داز فوق واحد الباطو سياحي، باخرة سياحية. nous avons admiré، عجبتنا la beauté، الجمال ديال du Bosphore، بوسفور هو واحد الجسر سميتو جسر بوسفور في اسطنبول، et de la ville d'Istanbul، ومدينة إسطنبول. le deuxième jour، اليوم الثاني، nous avons visité، زرنا le palais Topkapi، القصر ديال توبكابي. la mosquée bleue، المسجد الأزرق، مشهور هذا المسجد الأزرق في تركيا. aussi minaret، اللي عنده 6 ديال المنارات، هو اللي كيبان في الصورة على اليمين الفوق. et la place تقسيم، و ساحة تقسيم. سليمة شنو قالت له؟
Et les jours suivants والأيام اللي بقات من غير اليوم الأول واليوم الثاني حيت هو قال لهم اليوم الأول واليوم الثاني. Et les jours suivants رضا قال لها le troisième jour اليوم الثالث nous sommes allés en bateau مشينا بالباطو à l'île des Princes لجزيرة الأمراء. tout y était beau كاع كلشي تما كان زوين. le lendemain الغد ليه nous avons fait des achats dans le grand bazar. الغد ليه درنا شي مشتريات في البازار الكبير يعني البلاصه اللي كيبيعوا فيها دوك المنتوجات التقليديه ودوك العقيق وداك السناسل والخواتم. سي ان ايمونس واحد المكان كبير مارشي سوق كوفير مغطي اي كولوري وملون. سليمه اي كيسكو tu as ressenti وباش حسيتي؟ رضا قال لها j'étais hyper content كنت ميت بالفرحة. aujourd'hui je garde اليوم je garde un bon souvenir كنحتفظ بذكريات جميلة de ce magnifique pays على هذا البلد الرائع. نعاودو Bonjour Reda, tu reviens d'un voyage organisé en Turquie. Raconte-nous ton voyage. Oui, avec plaisir. Combien de temps a duré votre séjour? 5 jours. Le premier jour, à bord d'un bateau touristique, nous avons admiré la beauté du Bosphore et la ville d'Istanbul. Le deuxième jour, nous avons visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, aussi minaret et la place Taksim. Et les jours suivants, le troisième jour, nous sommes allés en bateau à l'île des Princes. Tout y était beau. Le lendemain, nous avons fait des achats dans le grand bazar. C'est un immense marché couvert et coloré. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais hyper content. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. On va lire maintenant mot par mot. Bonjour, Reda. Tu reviens d'un voyage organisé en Turquie. Raconte-nous ton voyage. Oui, avec plaisir. Combien de temps a duré votre séjour? 5 jours. Le premier jour à bord d'un bateau touristique, nous avons admiré la beauté du Bosphore et de la ville d'Istanbul. Le deuxième jour, nous avons visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, aussi minaret et la place Taksim. Et les
jour suivant. Le troisième jour, nous sommes allés en bateau à l'île des Princes. Tout y était beau. Le lendemain, nous avons fait des achats dans le grand bazar. C'est un immense marché couvert et coloré. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais hyper content. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. دابا ندوزو الأسئلة. Écoute bien le dialogue. استمع جيدا الديالوج. Puis réponds aux questions suivantes. ومن بعد أجيب على الأسئلة التالية. سؤال 5. Où Reda est-il parti? فين مشى رضا؟ الجواب غيكون رضا est parti en Turquie. رضا مشى لتركيا. السؤال اللي موراه quel type de voyage a-t-il fait؟ شمن نوع ديال السفر دار هو؟ il a fait un voyage organisé. واحد دار سفر منظم كيديروه ديك وكالة الأسفار، كتمشي عندهم مثلا كتختار دوز 5 أيام ولا سيمانة ولا 15 يوم وهما كينظمو كيديروا سفر في مجموعات. السؤال 7. Reda et son père ont visité plusieurs endroits à Istanbul. lesquels رضا والأب ديالو زاروا مجموعة بزاف ديال الأماكن في إسطنبول. شنو هما هاد الأماكن اللي زاروهم؟ غتقول مثلا ils ont visité le palais Topkapi كما كاينة في الديالوج، لا موسكي بلو المسجد الأزرق، لا بلاص تقسيم هي واحد الساعة كبيرة كتسمى ساحة تقسيم، ليل دي برانس هي جزيرة الأمراء، ولو غران بازار هي ديك البلاصة اللي كيشريو فيها الذكريات باش كتبين بأنهم زاروا ديك المدينة. ندوزو للصفحة 95 نشوفو الأسئلة ديالها. السؤال 8 اش كيقول ont-ils visité tous ces endroits le même jour؟ واش زاروا كاع هاد البلايص في نفس النهار؟ الجواب غادي يكون non ils ont visité ces endroits en plusieurs jours. زاروا هاد الأماكن في عدة أيام. السؤال 9 Reda a-t-il apprécié son voyage؟ واش رضا عجبو السفر ديالو؟ غنجاوبو oui elle était hyper content كما قال وانا كنت ميت بالفرحة. Aujourd'hui je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. على ما قال هو قالك بأن دابا كنحتفظ بذكرى جميلة على هذا البلد هذا الرائع.